आप देख रहे हैं हमारी उर्दू कहानियाँ। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान नहायत शरीफ, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से था। उसके वालिद मज़दूर थे और रोज़ाना सुबह सवेरे काम पर चले जाते। घर का गुजारा मुश्किल से होता था, मगर माँ बाप हमेशा सब्र और शुक्र करते थे। अयान की माँ उसे हमेशा सिखाती कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और जो इंसान सच बोलता है अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता है। अयान सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो बहुत समझदार और पढ़ाई में अच्छा था। उसके कपड़े पुराने होते, जूते घिसे होते, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसकी आंखों में ख्वाब था कि वो बड़ा होकर कुछ बनेगा और अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। एक दिन अयान स्कूल से वापसी पर बाज़ार से गुज़र रहा था। गर्मी बहुत थी, लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। अयान का ध्यान अचानक ज़मीन पर पड़ी एक चीज़ की तरफ गया। वो एक बटुआ था। उसने उसे फ़ौरन उठाया और देखा कि वो भरा हुआ था। बटुए में बहुत सी रकम थी, एक शनाख्ती कार्ड और एक ATM कार्ड भी था। अयान ने आसपास नज़र दौड़ाई कि शायद कोई तलाश कर रहा हो, मगर कोई नज़र न आया। अयान बटुआ लेकर सीधा घर गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने बटुआ खोला तो हैरान रह गई। रकम काफ़ी ज़्यादा थी। माँ ने कहा, बेटा, अगर हम चाहें तो इस रकम से तुम्हारे लिए कपड़े, किताबें और राशन खरीद सकते हैं। अयान ने कहा, अम्मी, ये पैसे हमारे नहीं हैं। अगर हम ये रख लेंगे तो ये चोरी के बराबर होगा। हमें ये वापस करना चाहिए। माँ ने फ़ख्र से बेटे को देखा और कहा, तुमने मेरी तरबियत को सच कर दिखाया है। आओ चले थाने। दोनों फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन गए और वहाँ बटुआ जमा करवा दिया। पुलिस वाले ने पहले तो हैरत से दोनों को देखा, फिर तारीफ़ करते हुए कहा, ऐसा बच्चा बहुत कम देखने को मिलता है जो इतनी ईमानदारी दिखाए। पुलिस ने शिनाख्ती कार्ड की मदद से असल मालिक को बुलवाया। कुछ ही देर में एक बावकार शख्स थाने पहुंचा। उनके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। जैसे ही उनका बटुआ मिला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अयान को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ मेरा बटुआ नहीं लौटाया बल्कि मेरा यकीन भी लौटा दिया। मैं समझता था कि दुनिया में अच्छे लोग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया है। उन बुज़ुर्ग का नाम रशीद अहमद था, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स था। उन्होंने अयान से उसके बारे में पूछा। अयान ने बताया कि वो एक गरीब घर से है और पढ़ लिख कर उस्ताद बनना चाहता है ताकि गरीब बच्चों को पढ़ा सके। रशीद अहमद कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, बेटा, आज से तुम मेरे बेटे की तरह हो। तुम्हारी तालीम, तुम्हारा खर्च सब मैं उठाऊंगा। तुम बस दिल लगा कर पढ़ो। अयान की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रशीद अहमद का शुक्रिया अदा किया। अयान अब बाकायदा स्कूल जाने लगा। उसे नई किताबें, यूनिफॉर्म और हर सहूलत मैसर आ गई। उसने दिन रात मेहनत की और चंद सालों में एक कामयाब उस्ताद बन गया। आज वो खुद भी गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहा था। उसकी माँ अब फ़ख्र से सबको कहती है, यही वो बच्चा है जिसने बटुआ वापस करके दुनिया को दिखा दिया है कि ईमानदारी कभी ज़ाया नहीं जाती। आयशा एक छोटे से गांव में रहते थे। इसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से चले गए थे जब वो सिर्फ 7 साल की थी। इसके बाद इसकी खाला ज़रीना ने रहम खाकर इसे अपने घर रख लिया, लेकिन वो रहम सिर्फ ज़ुबान तक था। खाला ज़रीना इससे नौकरानी जैसा सलूक करती। सुबह होते ही आयशा से पानी भरने को कहती, चूल्हा जलाने, बर्तन धुलवाने, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ इसी के ज़िम्मे होता। आयशा ने कभी शिकायत ना की, हर काम खामोशी से करती। जब इसकी हम उम्र लड़कियाँ खेलती थी, वो सफाई कर रही होती। कभी कभी दिल भर आता, लेकिन वो चुपचाप दुआ करती, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। हालांकि बेटी अमीरा बहुत नखरे वाली लड़की थी। इसे हर चीज़ नई और महंगी चाहिए होती, और जब उसे कुछ पसंद ना आता, वो गुस्से में आयशा पर चीखती, मेरे जूते साफ़ करो, फ़्रॉक इस्त्री करो, और हाँ, मेरे लिए दूध गर्म करना मत भूलना। आयशा हमेशा नरमी से कहती, अभी करती हूँ। एक दिन ज़ोर की बारिश हो रही थी। पूरा गाँव कीचड़ से भर गया था। खाला ज़रीना ने कहा, बाज़ार से आटा और चीनी ले आ, वरना घर में कुछ नहीं पकेगा।
عائشہ نے چپل پہنی، سر پر دوپٹہ لیا اور کیچڑ میں چل پڑی۔ راستے میں اس کی چپل ٹوٹ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جب وہ بازار سے سودا لے کر واپس آ رہی تھی تو ایک بزرگ شخص سے ٹکرا گئی، ان کی چھری گر گئی۔ عائشہ نے جھک کر چھری اٹھائی اور نرمی سے کہا، بابا جی معاف کیجیے گا۔ بابا جی نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی تمہارے چہرے پر صبر اور نور جھلک رہا ہے، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ عائشہ مسکرا کر بولی، بس دعا کریں بابا جی۔ بابا جی مسکرا دیے اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عید آنے والی تھی، سب بچے نئے کپڑوں کی باتیں کر رہے تھے۔ عمیرہ نے سب کے سامنے اپنے مہنگے کپڑوں کا فخر سے ذکر کیا۔ جب کسی نے عائشہ سے پوچھا، تم نے کیا خریدا، تو وہ ہلکے سے بولی، میرے کپڑے تو پرانے ہی ہیں لیکن میں انہیں دھو کر استری کر لوں گی۔ صاف ستھرا پہننا بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ عید کے دن سب بچے خوش تھے۔ عائشہ نے پرانا مگر صاف لباس پہنا اور سب کو مسکرا کر سلام کیا۔ کچھ بڑوں نے اس کی عاجزی دیکھ کر دل میں سوچا، اس بچی میں کچھ خاص بات ہے۔ کچھ مہینے گزرے، ایک دن گاؤں میں ایک بڑی گاڑی آئی، لوگ حیران ہو گئے۔ گاڑی سے وہی بزرگ اترا، بابا نور دین۔ وہ ایک بڑے شہر کے امیر تاجر تھے مگر دل کے بہت نیک انسان۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا کہ وہ اپنی ساری جائیداد کسی ایسی بچی کے نام کرنا چاہتے ہیں جو یتیم ہو، صابر ہو اور نیکی سے جینا جانتی ہو۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر پہنچے، سب نے اپنی بچیوں کی تعریف کی۔ پھر بابا نور دین نے کہا، مجھے وہ بچی چاہیے جو بارش والے دن بازار میں ملی تھی، جس نے میری چھری اٹھائی تھی، جس کے چہرے پر صبر اور عاجزی تھی۔ عائشہ کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ سامنے آئی بابا جی نے پہچان لیا، یہی وہ بچی ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میری دولت اس بچی کے حوالے ہوگی۔ یہ دولت اس سے نہیں بلکہ اس کے صبر کو مل رہی ہے۔ پورا مجمع حیران تھا۔ خالہ زرینہ شرمندہ ہو کر رونے لگی۔ وہ عائشہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بیٹی میں نے تجھ سے بہت برا سلوک کیا، تو نے کبھی بد دعا بھی نہ دی، مجھے معاف کر دو۔ عائشہ نے ان کے آنسو صاف کیے اور محبت سے کہا، خالہ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، میں دل سے آپ کو معاف کرتی ہوں۔ کچھ ہی عرصے میں عائشہ نے بابا نور دین کے تعاون سے ایک خوبصورت ادارہ قائم کیا، جہاں یتیم اور غریب بچیوں کو تعلیم دی جاتی تھی، کھانا، کپڑے اور پیار دیا جاتا تھا۔ عائشہ اب سب کی پیاری عائشہ آپی بن چکی تھی۔ وہ سب کو سکھاتی، بچوں صبر کرنا سیکھو، صبر کا پھل کبھی کروا نہیں ہوتا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اردو کہانیاں